अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरुण प्रसाद, एडवोकेट हाई कोर्ट, फार्मर ट्रेजरार, कराची बार एसोसिएशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता 4 दिनों से एक टीवी पे आप दोस्तों ने देखा होगा कि बार और बेंच के दरमियान एक बड़ा तसादुम चल रहा है। दोनों तरह की खबरें सुनने में आ रही हैं, बहुत चीज़ें, बहुत टीवी चैनल्स बता रहे हैं कि वकला हज़रात ये बार जो है वो कसूरवार है। बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जुडिशरी का कसूर है। लेकिन मैं अपने दोस्तों से, जो हमारे कानूनदान हैं, मेरा उन दोस्तों से एक सवाल है कि आज शाहरुख जब यहाँ पर मौजूद है हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 4 दिनों से, इसको जो पत्थर लगा, चलें बार का कसूर है या बेंच का कसूर है, वो मामलात एक अपनी जगह पर, लेकिन एक शहरी, जो पाकिस्तान शहरी, पीसफुल शहरी, जो बज़ाहिर एक वकील भी है, वो अपने काम के लिए जब सिटी कोर्ट में अपने रोज़गार के लिए आया और उसको पत्थर मार के इस तरह से संसार किया गया, उसको 13 टाँके आए। गुज़िश्ता 4 दिन से वो यहाँ पर है। सुनने में ये आया कि इसकी MI रिपोर्ट सही नहीं आई और झटके आ रहे हैं। अब देखें, एक वकील की अगर कराची जैसे शहर में हम इंटीरियर सिंध की बातें सुनते हैं, इंटीरियर पंजाब की बातें सुनते हैं कि वहाँ पर जो है वो पुलिस का जो निज़ाम है वो FIR दर्ज नहीं होती, लेकिन कराची में एक पढ़े लिखे वकील की, जो कराची बार का ट्रेजरार रहा, उसको जब सर में चोट लगी तो ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस बाय पुलिस है, उसकी आज तक FIR क्यों नहीं कटी? जबकि सेक्शन 154 CRPC क्लियरली कहता है कि SHO शैल ड्यूटी बाउंड टू रिड्यूस इन राइटिंग एवरी कंप्लेंट ऑफ सिटीज़न विदाउट डिलेइंग और डिनाइंग, कि SHO के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो एक रिपोर्ट दर्ज करने में डिले करे या डिनाई करे। चाहे वो शहरी जो रिपोर्ट दर्ज करा रहा है उसकी रिपोर्ट भले झूठी हो, लेकिन SHO जो है वो ड्यूटी बाउंड है कि वो रिपोर्ट रिड्यूस करें इन राइटिंग, वो लिखे। और अगर उस स्टोरी में ये कहीं साबित होता है कि ऑफेंस कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस जो है वो पाबंद है FIR दर्ज करने की। फिर काम होता है इन्वेस्टिगेशन का शुरू, कि अगर FIR कटवाने वाले ने कोई बदनीयती पे FIR कटवाई या कोई झूठ बोल के कटवाई, तो उसका भी कानून में एक प्रोसीजर है कि मुद्दई मुकदमा के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए। देखिए, ये जो वकवा आप दोस्तों ने देखा जिसमें कोर्ट स्टाफ वकला पे उसने पत्थर फेंके, डंडे फेंके और शेलिंग हुई, जिसमें हमारे काफ़ी वकला दोस्त ज़ख्मी हुए, जिसमें शाहरुख को आप सबने देखा कि 13 टाँके आए और आज भी हम हॉस्पिटल में मौजूद हैं। मैं अपने चीफ़ जस्टिस सिंध से ये सवाल हम करना चाहेंगे कि चीफ़ साहब, आपकी अपनी जुडिशरी, आपकी जो सुपीरियर जुडिशरी है, जहाँ ये मामले को आपने 4 दिन तक लटकाया हुआ, हमारी जो बार की डिमांड थी, मैं समझता हूँ 4 दिन से हमारी बार डिमांड कर रही है कि शाहनी साहब को ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन मेरा ये मुतालबा है कि ट्रांसफ़र क्यों? एक जज, जिसकी आपने, हमारे सेक्रेटरी साहब ने जनरल बॉडी में एक स्टोरी बताई कि ये गुज़िश्ता 4 दिनों से जो मसला चल रहा है, इसकी स्टोरी गुज़िश्ता 15 दिनों से है कि एक चौकीदार ने, जिसने कराची बार के सोफ़े जलाए, कराची बार में वकला की जो मोटरसाइकिलें चोरी होती रहीं उसमें वो मुलव्वस था, जिसको बार ने थाने में बंद करवाया एक प्रॉपर। और शाहानी साहब के कहने पे SHO ने विदाउट बेल, विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर उस चौकीदार को वहाँ से रिलीज़ कर दिया। मेरा सवाल चीफ़ जस्टिस से ये भी है कि जो एक डिस्ट्रिक्ट जज ईस्ट है, उसके पास सिटी कोर्ट थाने की जुरिडिक्शन कहाँ से आई कि वो अपने पावर का, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कोई मुलजिम, चाहे वो रिपोर्ट सच्ची थी या झूठी थी, वो इन्वेस्टिगेशन का काम था, लेकिन शाहानी साहब के पास, डिस्ट्रिक्ट जज ईस्ट के पास ये कहाँ से इख्तियार आया कि वो वहाँ फ़ोन करे या खुद जाकर वहाँ से एक मुलजिम को रिलीज़ कराए? फिर दूसरा मामला जो गेट का, सिटी कोर्ट की पार्किंग का जो इशू था, मैं समझता हूँ वो भी इख्तियार शाहानी साहब का नहीं था, क्योंकि ये जो सिटी कोर्ट की जुरिडिक्शन है, ये डिस्ट्रिक्ट जज साउथ की जुरिडिक्शन है। वहाँ पर गाड़ियाँ किसकी खड़ी होनी हैं, बार सही है, बार गलत है, वकीलों की गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, नहीं खड़ी होनी चाहिए, ये भी फ़ैसला शायद डिस्ट्रिक्ट जज साउथ ने लेना था, लेकिन शाहानी साहब की इसमें जो मुदाखलत है वो इसमें नहीं होनी चाहिए थी। फिर जब ये मामला बढ़ा, बार ने स्ट्राइक की, सुनने में आया कि सोशल मीडिया पे भी चीज़ें वायरल हुई कि डिस्ट्रिक्ट जज ईस्ट के कहने पर, डिस्ट्रिक्ट जजेस के जितने भी ईस्ट के जजेस हैं, जिसमें सीनियर सिविल जज, ADJs और JM, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की। पाकिस्तान की हिस्ट्री में और दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जजेस जो हैं वो एक रेजोल्यूशन पास करें, वो भी बार के ख़िलाफ़। और फिर स्टाफ, जो लोअर जुडिशरी का स्टाफ है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की और स्ट्राइक की वकला के ख़िलाफ़। इससे पहले 75 साल कराची बार की बार को हो गए, दुनिया भर की हिस्ट्री में कभी ऐसा सुनने को नहीं आया कि जुडिशरी ने कोई रेजोल्यूशन पास की हो, जुडिशल स्टाफ ने कोई रेजोल्यूशन पास की हो। हाँ, जब बार ने ये मामला उठाया कि इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, और सिर्फ बार की एक डिमांड थी कि शाहानी साहब को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मेरा चीफ साहब से ये भी सवाल है कि ऐसी शाहानी साहब में ऐसी क्या खसूसियत है कि गुज़िश्ता 7 सालों से सिर्फ सिंध के वो वाहिद जज हैं, जबकि 29 ज़िले हैं सिंध के, वो एक वाहिद जज है जो पहले मलीर में, फिर वेस्ट में और आज ईस्ट में गुज़िश्ता 3 सालों से वहाँ पर काबिज़ हैं।
ان کا ٹرانسफ़ر کیوں نہیں ہوتا؟ لیکن بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے کیس لا 2008 PLC 1156 پیج نمبر سپریم کورٹ کی کیس لا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کلیئرلی کہ جس جج کے خلاف بار ایسوسی ایشن یا وکلا کی قیادت کوئی ریزولیشن پاس کرے گی وہ جج نوکری کے اہل نہیں، خواہ وہ جج کا ریکارڈ پریویسلی بالکل صاف ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن شاہانی صاحب کا کریئر بھی تو داغدار ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کے خلاف کتنی انکوائریز آلریڈی پینڈنگ ہیں۔ اور پھر جب بار نے اسٹرائک کی، جمعے کا دن تھا، سٹی کورٹ سے 600 وکلا کا قافلہ چیف جسٹس ہائی کورٹ تک جب گیا، چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا کہ میری والدہ بیمار ہیں، وہ لاڑکانہ سے نکل چکی ہیں، مجھے ہاسپٹل جانا ہے، مجھے 24 گھنٹے کا ٹائم دیں، ہم آپ کے سارے مطالبات پورے کریں گے اور ودن 24 آور شاہانی صاحب کا میں ٹرانسفر کرتا ہوں۔ لیکن آج تیسرا دن گزر گیا، اسی آخر کیا شاہانی صاحب نے آپ کو چیف جسٹس کو کچھ گل ملا کے کھلایا؟ دیکھیں ہم تو ینگ وکلا ہیں، ہم پریکٹسنگ لائر ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کیا معاملات ہیں شاہانی صاحب کے کرپشن سے یا پلاٹوں سے کیا معاملات ہیں یا چیف صاحب کی کیا ہسٹری ہے۔ لیکن بس ظاہر جو ہمیں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا ہم ہر روز لوگوں کے معاملات طے کرتے ہیں، کورٹوں میں ان کے کیس پروسیڈ کرتے ہیں، ان کے حق کے لیے لڑتے ہیں۔ جو بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے چیف صاحب کا جو انٹرسٹ ہے، جو ان میں جو انا ہے، جو شاہانی صاحب کو ٹرانسفر یا ان کی سسپینشن پہ توجہ نہیں دی جا رہی، میں سمجھتا ہوں پھر چیف صاحب کے خلاف جتنے بھی ریفرنسز ہیں کرپشن کے جو ایلیگیشن ہیں، جعلی بھرتیوں کے جو اپنے لوگوں کو نوازنے کے ایلیگیشن ہیں، میں سمجھتا ہوں پھر وہ سارے ایلیگیشن صحیح ہیں۔ جو بار کراچی بار ایشیا کی سب سے بڑی بار کہی جاتی ہے، جس کی ایک آواز پہ پورے پاکستان کے وکلا، اور پھر ہمارے چیف صاحب کے خلاف جب سپریم کورٹ نے ان کو لینے سے منع کیا صرف اس بنیاد پہ کہ یہ چیف جسٹس احمد علی شیخ صاحب جو ہیں وہ کمپیٹنسی نہیں ہے ان میں، جب سپریم کورٹ ان کو نہیں لے سکتی، ان میں کمپیٹنسی نہیں ہے، تو ایسا انکمپیٹنٹ شخص، نااہل شخص پورے سندھ پہ کیوں مسلط کیا گیا؟ کیا سپریم کورٹ کی بھی کوئی سندھ سے ہماری کوئی دشمنی ہے؟ یا جو اتنا بڑا معاملہ ہوا اگر چیف صاحب کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو سپریم کورٹ جہاں ہر چھوٹی سی چھوٹی بات پہ ایک سو موٹو لیتی ہے، تو کیا آج سپریم کورٹ کو نہیں پتہ کہ وکلا تحریک جو آج کراچی سے شروع ہوئی کل اس نے پھر پاکستان تک جانا ہے، اور پھر شاہانی صاحب صحیح ہیں یا غلط یہ بات انکوائری میں ہی ڈیسائیڈ ہوگی۔ لیکن آپ کے اپنے سپریم جوڈیشل کونسل کے جو رول فریم کیے گئے کنڈکٹ آف کوڈ آف ججز کے، جس کا آرٹیکل 2094 and 1098 جو کلیئرلی یہ کہتا ہے کہ ججز کا رویہ، ججز کا کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے، ہم اس ویڈیو کے توسل سے آپ دوستوں کے ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل کا یہ فیصلہ جس میں ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ اور پھر وہ کیس لا جس کا ہم نے ذکر کیا، ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس بات کا جواب آپ ہمیں دوست دیں۔ شاہانی صاحب کا ٹرانسفر، ان کا سسپینشن اپنی جگہ، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاہ رخ کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ جو کرمنل ایکٹ کھلے عام سٹی کورٹ میں ہوا، ہر سوشل میڈیا نے دکھایا، جس کے بہت سے وکلا خود آنکھوں دیکھی ان کی جو بات ہے، جو خود ان کے آئی وٹنس ہیں، جن کے وکیل 100 سے زیادہ وکیل اس انسیڈنٹ کے آئی وٹنس ہیں، اور یہ ایک آفینس جو ہے کوگنیزیبل آفینس ہے، اس کی ہر صورت FIR کٹنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں جو تاخیر کی گئی، جو حربے استعمال کیے گئے، اس میں سٹی کورٹ کے جوڈیشل اسٹاف کے ساتھ ساتھ شاہانی صاحب اور ہمارے چیف جسٹس بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں۔ شکریہ۔